हमने बात करी है उनसे। बिल्कुल भाई, मानसिकता की लड़ाई है सारी, कहीं ना कहीं प्रेम है पाकिस्तान से, जितना मैंने लोगों से बातें की, कहीं नहीं पूरे 100% प्रेम है। तो और भाई जिसको आना है हम तो नहीं आएंगे। इधर खड़े होकर बोल रहे हैं ये चीज। चलो, যে ভিডিওটি করেছে সেই ভিডিওটি আপনার সামনে আমি তুলে ধরছি। ভিডিওটি আগে পুরো দেখুন, তারপরে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো। हर हर महादेव दोस्तों, तो हम आ रखे हैं लाल चौक और इसके बाद सीधा हम निकलेंगे घर। और जिंदगी में पहली बार कश्मीर आया और ये आखिरी बार ही है। अब जब मरेंगे तो मतलब जब भी दुनिया छोड़ के जाएंगे, उससे पहले अब कभी कश्मीर नहीं आएंगे लाइफ में। क्यों? उसका रीजन है, उसका रीजन ये नहीं कि यहाँ सुंदरता, उसका रीजन ये है कि यहाँ के लोगों की ना सोच, मानसिकता बदली नहीं है। तो मैं बताता हूँ क्या रीजन है। मैं इस यहाँ खड़े होकर बाद वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ लोग खड़े हैं, देखो पहले कहीं सोचो भाई घर बैठे बैठे बातें फोड़ रहे हैं, हर साइड लोग हैं, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई बहुत गलत हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ अपने शॉप को, पैसे को, क्योंकि टूरिज्म को अगर चोट लगेगी ना तो ही समझ आएगा, ठीक है भाई। मैं तो कभी आऊंगा नहीं, मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ और आपको मर्जी है, आप सब समझदार हो। बहुत ही गलत सोच है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और ये मैं इसके क्या नाम, कौन चौक है, लाल चौक, इस पे खड़े होकर बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ स्पेशली आया हूँ, वीडियो के लिए आया हूँ। मैं ये बैठ के मैं होटल में बना सकता था, लेकिन ना, वो वाली बात है ना, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में ही सिखाया जाता है, बोलो तो मुंह पे बोलो, तो बोलो मत। तो इसके बाद हम सीधा घर निकलेंगे। लेकिन जो ये हमला हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल था, और बिना ये कुछ मिले ऐसा हो नहीं सकता था, जितना मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को सख्त होना पड़ेगा आतंकवाद के खिलाफ। तो अब चलते हैं, और सारे भाई देख रहे हैं मुंह फाड़ के कि क्या बोल रहा है ये भाई। बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं है इसमें। ये रहा पूरा लाल चौक, यहाँ ये এক পর্যটকের করা ভিডিও আমাদের সবার চোখের সামনে টুইটারে ঘোরাফেরা করছে কাল থেকে। তিনি লাল চকের সামনে দাঁড়িয়েই এই ভিডিওটি করেছেন। নির্ভীক বলবো আমি, এ হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নির্ভীক, যে এরকম একটা ভিডিও করতে পেরেছে। তিনি ওয়াইফকে নিয়ে গেছিলেন, অনেক কিছু হতে পারত তার সাথে। এবং লাল চকে যে প্রোটেস্টটা হচ্ছে, তার বক্তব্য এই প্রোটেস্টটা অনেকটাই লোক দেখানো। হ্যাঁ, সেটা আমরা প্রথম দিন থেকেই বলে আসছি, সেটা আমরা প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পারছিলাম। কারণ প্রথম দিনের যে বাইটটা দিয়েছে এএনআইতে পেহেলগামের বিজনেসম্যানরা, সেখানে হিন্দু নিধনের কথা বলা নেই, সেখানে শোকের কথা বলা নেই। সেখানে বারবার বলেছে আমাদের বিজনেস শেষ হয়ে গেল, আমাদের লাইফস্টাইল শেষ হয়ে গেল, এটা করা উচিত হয়নি, আমাদের পুরো বিজনেস শেষ হয়ে গেল হচ্ছিল। তার মানে আলটিমেটলি তাদের বিজনেসে আঘাত পড়েছে, সেটা দুঃখিত। কিছু ভাবছিলাম ভালো হচ্ছে যে কিছু মানুষ লাল চকে প্রোটেস্ট করছে, এটা ঠিক হয়নি, এরকম ভিডিও আমাদের চোখের সামনে এসছে। কিন্তু এই ভদ্রলোকের পতাকাও কিন্তু তারা নষ্ট করতে দিচ্ছে না। কিছু দল মানুষ হয়তো লাইমলাইটে আসার জন্য বা এই ঘটনাতে যাতে পর্যটক ফিরে না যায়, কারণ তাদের একটা লাইফস্টাইল শুরু হয়ে গেছে, বিজনেস হচ্ছিল। 2024-এ মানে মোটামুটি প্রচুর মানুষ গেছে, মানে সংখ্যাটা প্রায় 2 কোটির মতন। 2025-এ সেই রেকর্ড ভেঙে যাওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে তারা না কোনোভাবে মেনে নিতে পারছে না এই জিনিসটা, এবং তারা এটাও মেনে নিতে পারছে না যে পাকিস্তানের উপর অ্যাটাক হবে, পাকিস্তানের উপর এরকম হবে। এটা কোন দেশই? এটা তো হওয়ার কথা না। কারণ আলটিমেটলি কোনো না কোনোভাবে কিন্তু লাল চকের যে ভিডিওর কথা বলছে, যে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সেখানে স্লোগান দিচ্ছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলে, সাতেরটা বলার ভাষা আমার মুখে নেই। ভাবুন তো, তাহলে পুরোটাই ছিল হচ্ছে আই ওয়াশ। আর এবার কাশ্মীর, এবার পাকিস্তানকে ভারত কিভাবে কি শিক্ষা দেয় সেটা দেখার মতো।